जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सुस्मिता पंडा मो चैनल द हार्ट टेकर को स्वागत करुछि आपण माने जानती दांत जीभ दुईटी आम पई केते दरकारी से दुही परस्पर बिना किछि नुहे अदरकारी तथापि दांत बेल उपबेले जीभ को कामुड़ी दिए कौन आमे जीभ को काटिदेबा ना दांत भांगीदेबा बरं एभली न हो सेथिपाई सतर्क होइसिबा। ठीक कहूछि ना मु बाहर लोक केबे आपणको दुख पहुंचाती नहीं दुख जंत्रणा तो निज लोकंठु मिले एभली एक जंत्रणा पीड़ित होइछि आज मु घा सतेज जंत्रणा दौछि आपण माने मोर निजर तेणु कही मन हाल्का करते चाहूँगी। ओडिया रे कथा अछि बापा खोजुथला उत्तम बर झियो कपाल को अछि कि नहीं सबु भल हब भाभी बापा सिना मते बाहा करदेले हेले शाशु घर को पशु पशु जाल मुंडरे बाजिला सबु पारब्धर दंड जेमिति वेलकम करते बसिथिला भाबीते बुझीते समय मिलिलानी शरीर पीड़ा यौतुक निर्यातना 6 वर्ष धरी पिला हेलानी तेणु बांछ अपवाद मधुआ स्वामी पाखरे दिन कटेइबा अभाव अनाटन प्रिया प्रीति तोषण ठीक मो अवस्था आपण को कौन कहबी एथिपाई गोटे उदाहरण देबाकू मु चाहूँगी। देखिबे गाँ भोजी रे कुकुर मानकर बहुत मेल हुए ता भीतर गोटे डंला कुती को बलवान कुकुर घेरी पड़ी थांती ए दृश्य आपण मानक नजर को आसीथिबो निश्चय से बिकल रे लांगुड़ जाकी डंला कुतीटी विकृत मुहरे चिल्लो थाए चित्कार करुथाए भुकुथाए ता बल मुताबक काले बलवान कुकुर ताको देखिकी दौड़िकी पळेबे किंतु ना दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार आज भी होची काली भी हब भविष्यतर भी होउतला ठीक सेपरी मो अवस्था कथार नहीं भाग्य जदि खराब बुढ़ियाणी भी नात मारे तेणु सेभली हजार हाथ छाड़ आखिर नजर चिरी दौथला मो अस्तित्व को आज भावुची से लाजकुली लता झीटी नाक कांदुणी झीटी आज एते धैर्यवान साहसी किपरि बनीगला प्रति उत्तर दौची सामना करुची परिस्थिति को कहीं ना ताकू परिस्थितिर माड़ एभली बनई देछि गोटे सिंगाड़े नाकी झील को झांसीर राणी बनई देछि तार विगत दिनर परिस्थिति किंतु तार ये परिवर्तन अन्य मानक देखा दिएनी ताकर विगत दिनर कटि जाइथिबा परिस्थिति ता पाई कलंक साजिछि बड़ परिवार आमर 4 बापा 4 माँ 7 भाई 11 भौणी समस्ते भल घरे विवाहित भल कंडे खाउचंती पिंधुचंती रहुचंती पुओ झियो शाशु शशुरंक नहीं घर संसार तांकर अधी तांक भितरे भी बहुत धनीवान और अधिकरू अधिक मध्यवित्त परिवार लोक किंतु सेमानंक मझिरे 11 जनंक मझिरे भौणी मानंको कहूची 11 जन भौणींक मझिरे हुए तो मु टिके अलगा टर्चर पाइछि शाशु घरे किंतु मो परिस्थिति आज बदली गलानी तथापि कथा रही कलंक रही
ସାନ ବାପା ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାରେ ଥାଏ। ସିଏ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାର 2 ଝିଅକୁ ଧରିକି। ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ରନ୍ଧା ହୁଏ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖାଉ। ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ, ନା ମା, ରାତି ଖାଇବାଟା ବି ଏଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ, ରହିଯା। ବାପାଙ୍କ କଥା କାଟି ପାଇଲୁନୁ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହିଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ବାହାରିଲା ବଜାରକୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଯାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିକି ଆଣିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚୁଡ଼ି ଭଲ ମିଳେନି ବୋଲି ସେ ଚୁଡ଼ି କିଣିତେ ଗଲା ବି। ବହୁତ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କିଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ଦାଣ୍ଡ ଘର, ଟିଭି ଚାଲିଛି। ସାନ ମା, ସାନ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ 2-4 ଜଣ ସେଠି ବସି ଆମେ ଗପ କରୁଥିଲୁ। ଭଉଣୀ ଆସିଲା, ତା ପସରା ଖୋଲିଦେଲା। ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ବୋଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଗାପଟା ଦେଖେଇଲା ପରେ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସାନ ମାଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଟିକେ ଆଖି ଠାରିକି ଝିଅକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାଇଲିନି। ପୁଣି ଥରେ ତଳୁ ମୁହଁ କରିକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲି। ଲାଗିଲା ଯେ କି ସାନ ମା ସାନ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାନୀ ବସିଛି, ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ଖେଳଉଛୁ? ତାକୁ ଦବାକୁ କାଳେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତେଣୁ ସାନ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଲି। ସେ ସେଇଠୁ ତାପରେ ତା ନଜର ତା ମା ଉପରେ ଗଲା। ସେ ଟିକେ ଠାରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଗୋଦରେଜ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ଦେହକୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ଭଉଣୀ କହନ୍ତି ନା, ସିଏ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଲୁଗାକୁ ବାଣ୍ଟି କରିକି ପିନ୍ଧିଛୁ, ଗୋଟେ ଟିକିଲିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଛୁ। ଆଜି ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ମତଭେଦ କାହିଁକି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ନଜର? ସାନ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଭଳି ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କି ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼, ମୁଁ ବହୁତ ସାନ, ସିଏ ଧନୀ, ମୁଁ ଗରିବ, ସେଭଳି ମତଭେଦ ଲାଗିଲାନି। କେବେ କରିନି ମୁଁ, କେବେ ଭାବିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଚୁଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ମୋ ଦେହକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବାଘ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର, ସେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ, ସମାଜ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖେ? ହତଭାଗା, ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ। ଆରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଯେ କି ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ। ମୋ ମୋତେ ସୁନା ଚାମଚ ନେଇକି ପାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ସତ। ଗରିବ ହେଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏଭଳି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବରେ ମରିତେ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଅଛି, ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି କିଣିକି ଦେଇ ବି ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ନା, ନିଜେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସେମାନେ
ସେଭଳି ଭାବନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ପଡ଼େ, सोचता रहा मैं खुश हूँ, सोचता रहा मैं खुश हूँ, आज पता चला कि उनके लिए अफसोस हूँ। कंगन से आंगन को मत झांको बहना, कंगन से आंगन को मत झांको बहना, नजर जिनकी नीचे होती है ना, वो अक्सर आसमान में पाए जाते हैं। जय जगन्नाथ।